بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna-muna mga kakasihapag iman, mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw na to kalupahan, in muna-muna in subay hitukbal na to, in pagsarang suko pa Allah subhanahu wa ta'ala, hakatan tan uno-uno na, lawi-lawa na bang aunding ha mga ni'mat piaratong katutan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ni India ini habya sing kita ni hadlaw ini ipagpon ini mabilang na ini nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa tamahinang sabab amin maon in parsupatan maon in pusok sin pagtawtay mangod na kaagam Islam. Demikian dihilang pa kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala nikmat kawihi lagi napakay nato nausal na to in kawi ini hakabasaran sin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala. Biyana sin nasabot sin namuin habuk tay mahud in suko sin kami tafsir al-muawwidatain. In muawwidatain biyana sin nasabot niya muna in suratul falaq wa suratul nas. In surah ini mga kiulungan sin Allah ta'ala hafal sin kita niyo katan ayaw pa ka ibiyakato tanim misan yung bata-bata amimingat na mamasa na hafal nila ra haupo da in suratul falaq in ayat niya 5 ayat in suratul nas in taon isab sin ayat niya 6 ayat at inahangputag isa katan. So hari pa kita makatu ingat unta unuin asbabun nuzul, unuin sawab amuin long ta napaturun in dua surah ini para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ampain dua ini mga kiulungan sin Allah ta'ala misal sa long ta haupu surah sa malagbo in kapay dahan niya. Kapait dahan di hadunya labi luwan na hadlaw akhirat. Ikataming muding hakatan kangian halom sin dunya ini. Demikian ikataming muding hakangian sinamuin adlaw susungon sin kita niyo. In sabab niya hawak tuman in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiyuk dan siya sin sihir. Yuk dan siya sin sihir. Yan nabi na hambuk deng ha mga inini ibtila panandasin Allah subhanahu wa ta'ala. Yuk dan siya sin sihir inna nihil kaniya hambuk munafik, hambuk sa Yahudi. Wat-watin siya simud pa ka Islam sa in hakikat niya yaw din pagka munafik niya, yaw din pagka Yahudi niya. Ampa intaw ini tanyag hazaman niya to wairun na limyurin niya bang tumud ilmu sihir wairuning ha mga amin longta paratungan niya longta sihilan niya intuhun sadya sambil aon hambuuk tao tu adlaw wala ni piyakaon sihilan sintawin hisiwain tao ini hahitik not niya man dakalamaon pagpangasuko ingan ni hinihi Hilabir ibn al-Aqsam hambuk sa ni Yahud atawakan Hilubayr ibn Aqsam naisya ini aun mga anak niya
5 anak, hangkutag isa anak niya kababaihan kataan. Kababaihan kataan. Sa anak niya ni kataan isa sahirat. Magsisihil isa. Bangawon lungta paratungan nila manusia, patutuhan nila sinsihir, sila ini maghihinang. Nahawak tumang kita sinihawd kakan na inyahud nakalando to dinamuin inigil injangki nila pa Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawak tumang kiingatan nila intaw ini habi atin hakita nila atasan nila nanangdan tiang danan nila intaw ini tiang danan nila hasupaya sadya pakugdanan pasihilan nila in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita niyo nasambil na hinang niya ilong tahinang naabot na biyahan natin niya jimatuna inay nang sarap yak sihilan kanya laway daying ha amon hipanunod lasin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipangasubya din hikatayat hakaywanan baita awon ding ha mga bata-bata ulam amilong ta sudwa matu para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hawak tumando na hayanin tawa min maninihili namin sahir ini dia aknya bata-bata ini biya ini ka kawa sambil long tanakawa na inamin nung tahin sudlay panunod na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa taiwan sinong tabuho. So amo yato in ang panilahi ng yato piyak sihilan pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salta hinangan namo inlong ta tiap-tiap hambuok yaon namo inlong ta buku amin buku yaon hangku tag isa in tiap-tiap buku hambuk isab jawn at tinapila katan hangku tag isa katan in himinang yato muna in anak niya 5 babae lamod na siya rin dito hato tiap-tiap hambu kamu innaf amin niya itong nafasan na yato huyupan namin sihilan hambuk jaw sambilong ta sila yato hambuk-hambuk amin long tapiak suku-sukuan si mga amin anak sinamin maninihir ini nahaw punta sambil ang paindaakan sinamuin si mga Yahud bukun sa jami pakugdano na milong tabya makaanda-anda yaw sabya din sa jahi kapatay amuin humaupo na indakwa si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hati na hipapan nila ko amuin jinisan sinsihir amuin sambil hikamatay nasin panguna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Allah subhanahu wa ta'ala Nabi niya pilihan piyari hala niya rin hayat to kyugdan da siya sa piyaraan gaan sin Allah ta'ala kanya kimugdan jimatu pabaran niya amo hindi niya nakaingatan bang makapakain himutang ni baran niya aw pakaiban ni waya aw maktulong niya imhapanganan niya nakasuok na siya pamangkaasawa sa kaliway lilim-palim pasad jaiman nakalando insakit niya ng sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam hambuk ini pamintangan sing kita niyo biadiin bukun sa diyan lawan sa biulanan lawan sing kaymanan miabot 6 bulan miabot 6 bulan biatin parasahan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa wala yatto nakakibat si pangatayan niya wala yatto bilong ta 5 maindawan niya 5 mailong te parsupatan niya para masuk si Allah Ta'ala sa long hinaiza thumma da'a wa da'a sa masi-masi siya noon nangingin dua apa Allah Ta'ala sinyanang niya di niya nakaingatamang bigla na sadya di matungkan niya di niya kaingatan mga uno insawab kita mo Nabi misalin Nabi bang di dapat butay nilang tawanya sin Allah Ta'ala di da makaingat sin bang uno ilong tamin perkala gai patawa di niya kakuana nanun manhayan naabot biaya to in jimatu pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw naktunaw niya pananya na hinang niya na sa kaliway roon
biadahan di hay ni kato aw waktu indua maktiaon bangsa pa maon niya nam ni waktu ka walong tayaon long taimbaya mo sa kalimang pasumuk na pasawa mo atawa kan baliktad pihan kus malawa na yato na may mga ingkuk baya nyo karwa ada kala hamuk na tusawab din ha mga aon himinang kanyo kasihilan atawa uno-uno na may mga hinang kasaytan-saytanan na doon man hayan mga kakasaaram Islam biyari kingat niya sinamin siya sihilan piarahan siya sinallahu ta'ala dua malaikat lamod na rito yung Jibril dua malaikat imyat to kan hawak to siya halong katuhan sa amilo na tug haut sin bati iman sin natutugyaon aw naun biya karunungan niya amin long ta magmuhadasa nasambilin dua malaikat ini miyaon kaniya ha inhambuk kasikahan sin unya inhambuk isabiyon ha akuan sin sikin niya laong sin hambuk nauno inusuk ini isin pagyan usuk ginamunain in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in sambung sin hambuk malaikat laong niya kyuk dalong na sin sihir laong niya hisin na nihir kaniya amunatuhi labib na lalakasam hari imbyutang yung pagsihilan kaniya atau lang niya uno lang ta sabab amin niya piyagsihilan kaniya dahing ha amin musa tiyaw dahing hamin bakas amin long tasudlay si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paugusliam mo nila yun if amin biyak kari amin biyak aun ubus yaun sa amin hulma pus biyak aun siya biyak manjari siya hinangun long tapaglo na biya tuwing piutusin biyayat to hindi bang kuno yung ngan biya langkit bihan na piutus siya to ang palong na biyutang diya ka na simbatu ha bi'ru darwan tuman yung hariin habir darwan at yan biyutang dito hauno hakupong hakuan singkupong sarata dia kana si malaku batu kau niya kuno dia kana si malaku batu dito hatu biutang inampyak sihilang pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biari kengat niya amuyatu inamain baita kaniya sabita na sa sin Jibril alaihi salam yatu ini kau kyuk dan kau sin sihir aliyatu rin dito sambil nakdaak na in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamangkay ng sahabat niya kaya ito nila nakiyawa kasi mga kasahabatan nadihi kasipat indabus nalung kasi namin ko na doon man hayan lukay din doon miyawan da in Jibril alaihissalam kanya ang pasyatiyawalan amin rukya impiyak rukya kanya lamod na indua ini in suratul falak iwan sin suratul nas hamkabasan ni hambuk ayah yattu ni sab maigin uno in hambuk rukat yattu amin hambuk pepek sihilan yattu maig ni sab sambil amin injaw niya pagig yattu numanang masakit in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagpuasa to de dumayo ni sabin biakpan niya pagbasa ni sabi karon niya qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq maig ni sabi tuin in hambuk ni sa duan pagig biya to numanam biya sinamin di kasipat in nanamun niya masakit pus de to may gumandaan na in pamaranan niya wa min syarri ghasiqin idha waqab sambil naubus biasa in suratul falaq pila ayat 5 ayat Bumus man naubus in suratul falaq biasa ayat 5 naig ni sabil niya unum dakman in nakapin amunin sinuan sin suratul nas unum ayat qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas pila ayat unum pila katan
pagkuasin niya to biya sin nakbalik in kusog sin pamarana sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iban ini wala niya to piyagbi dum adlaw batbaton sin panguna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Labi nuwa namang siya summa to di ni pagkaiga basahon niya yararan na sin sambi ni longta inamin masabot na to Nabi nillah subhanahu wa ta'ala. So di hasura ini naran niya nalangkum niya ipagtagon isti'ada at ina isti'ada diha isti'ada turukun siya lahu 3 arkan al-musta'adu bihi muna al-musta'adu bihi al-musta'adu minhu wal-musta'idu tu at nanalangkum niya in pag-isti'ada nini amin ha surah ini suratul falaq muna al-musta'adu bihi amunain pangkansiyo ko amin dumay rikmat to mangayo ko amin pagpatilibunan mangbukun Allah subhanahu wa ta'ala huwa Allah rabbul falaq wa rabbun nas alladhi la yanbaghi al-isti'adata illa bihi ولا يستعاذ بأحد من خلقه وقد قال الله في ذلك الكتاب عمن استعاذ بخلقه استعاذته زادته رهقا. المستعاذ به مناسوي harap pakain pakatunggasin Allah Ta'ala karena siara yang sangat kawasa siara inamuin hahanglaan sin pakarajaan sin kita ni bang aun sopama inistiani biya kahit aun piyakuyan mo aun kabukaan mo aun biya mga kamumulahan pakuyan mo sasuwayin pakuyan mo yato amuin makagaan sin kabukaan amuin makatabang kayo makarihil kayo protection amunain Allah subhanahu wa ta'ala at nadihay nili kita manjari mangayukan siyo tabang mangayukan siyo amuin pagpatilimunan ta mga daan sin kita niyo amuin makitabang paisusu na piyapanjari sin Allah Ta'ala labi luwan pa mga jin sa pilanin biyaw nahazaman na to biyaw mataud nagbuwal in siya to makahati makaingat sa nalawa yung pangamlus nalawa yung pagtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala nagtawakkal pa mga jin nagtawakkal pa mga nunuk nangamlus pa mga kanunuk-nunukan kaya lupahan in Allah Ta'ala min nagpapanjari katag amin nagpapanjari kanya nagpapanjari habang sa jin mataubihan bang aong kay ngatan nyo habay ni anduk kailo yung mga to hindi ka pangandulan may tali ka pangandulan sawab indiyaran niya nagbabagay-bagay indiyaran niya naguunong-unong in syaitan ang pabibitan kita sin Allah Ta'ala fattakhiduhu aduwa dahan yutod makuntara inna syaitana lakum aduwwun mubin matampal to in syaitan wala kita yawam sin Allah Ta'ala ato sing kita niyo dahil nga sabay dahon na tumak atuwang dahil syaitan di na ito kakitaan nabiyari inaminong tahika ato sing kita niyo nalapod na rin di hari mga kakasihan unong-uno na dahil hapyapan dyan sin Allah Ta'ala kita man dyan mag-isti'ana mato di kita man dyan mag-isti'ana sa diyan na sinasabot sinaming guru na tukain na taumaan sin kita nyo iyaka na'budu wa iyaka nasta'in yan parjanjian sin kita nyo parjanjian sin ipon sin Allah Ta'ala patag-ipon amin jimanji kawirun na mapatod pagtag-iponan mo malaingkang tupot da pakatunggal niya wa iyaka nasta'in iban tupot ikaw raya Allah in pangangaywan na mo tulong iban tabang way naduway amo yan labi luwanin palkala wayrun tud maka hijjatul makarayaw bang buko natupot in Allah subhanahu wa ta'ala mo yan panangdan mga kiyong sin Allah sabi mano si apabila nangamdos na siya maduwayin Allah Ta'ala magsusungin ka anyayahan niya magsusungin kangian niya gaman kumangi na siya kumangi na siya amo yan na in mga
Kaya ng firaq biasa mga mu'tazil sabutun taman yu'tiyo. Law nilain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nag-isti'adha rin sa pamakhluk. At nitiyapan dari sin Allah Ta'ala. Hari kiawan nila dalil. Yan, di ayat. Qul a'udhu birabbil falaq. Iman sinamin doa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kiawan nila bi kalimatillah law netu makhluk. Namun yang ingkuasin na inya tuwairun tud na kapag istiada misan hamsulaw sambil diakpakan na sadya sin kamatay in Nabi na Muhammad wairun tud na kapag istiada pa mga jin pa mga unun sa kakausan niya to sawab aw waktuin siya magsambong law iman sin mga jin pag impaiton siya pagtapiton siya sa wala kaya to nakakibat kani mga biyayat to labi ni malaika sa in Nabi makita sila sa mga ini kakita nila in real dakbus yung mga jin, yung mga syaitan di kakitaan amin jin di kakitaan amin reality sin amin pagka amin origin sin kapapanjari kanila sa tupupwas yung mga binatang makita sila yung mga iro hangkan naon waktu yung mga iro yan mag-aloy rakuman biya lain bang kung magkaroon ko na bilang nakita yan syaitan na unin hinamon mo bang biya to pagpatili mo na ka waktu ada kalay ko nin ikaw nin liyoro ha pagpatili mo na ka waktu pa Allah subhanahu wa ta'ala sabi mo kakita nin ako mo na yung mga nabi dami yan yung mga nabi di hilang sila sin Allah ta'ala kakitaan nila amo yan hindi karwan niya amuna nota al-musta'id al-musta'id amuin kita ma'amuna in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amuna in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kullu man ittaba'ahu ila yaumil qiyamah iban isyu na sadya miyarad miyurul halimpa niya matawa kita masa amuin kita imag hajat hamuin amin yang laan tamattu imarap kita mattu piak pa tilibulan ta neng hamanga kangian wa ammal musta'adu minhu fa huwa arba'atu aqsam kuntum mani arba'atu aqsam amun al musta'adu minhu amun pagpatilibunan sin kita niyo pagpatilibun musta kita ni muna magpatilibun ka pa kayo fa Allah isu nagpatilibun kita ini katurnya rukun no amuin daing harin daing kansiyo daing haunu kita magpatilibun daing haunu yan nadi ini nabahagi pa kayo nabahagi pa upat ha nabahagi na upat al-awwal ami pagpatilibunan mo amining hamang akangian aminini jadi kita masih suratul falaq asyarul am muna asyarul am artinya kataan sin kangian nalangkum ning kata kangian hadunya ibang kangian halaw akhirat ibang kangian sin mga kasaytan-saytanan ibang sin kangian sin mga amal hinang kita sa katan narana rin dunaw amin haparman sin Allah Ta'ala min syarri ma khalaq min syarri ma khalaq ini wahada ya'ummu kullu syarrin fid dunya wal akhirah naranya nakatan in kangian halam sin dunya ini iman sin hadlaw akhirat pagpatilibunan mo amo yatin pagpatilibunan mo wa syarri syayatin iman ning hamanga kangian sin kasaytan-saytanan in syaitan nabahagi ng pila nabahagi na dua syaitanul ins wa syaitanul jin syaitan manusia iman syaitan jin pagpatilimun ko ning hayat ning hakangian diarani rin uno pa wa syarris siba wal hawam isiba ini mga lamod ni mga wild animal lamuin mga makamula o mga poison atau mga ilayaw na di sa makita mga mamuhinga na demikian na ito pagpatilimun na sin ikaw kita ni wasyarrin na iman sin darasin na pinamin narka kangi anday dito wayun na sangi ipagulan si ma'am si hadlaw qiyamah hadlaw akhirat amunan narka jahannam wali'udu ang patilimun ko
Magpatilibon kau hayat tu. Qaul min syarri ma khalaqal, demikian. Wa syarrid dzunub, demikian namin kanian dirasin mga perdosahanmu. Magpatilibon kau rumhan. Uiwansin hawa. Sawin hawa ini nagdarasin kanian, so magnid ko rin doon magpaamin makalayo kau. Malakpas kau sin kanian sin hawa nafsu. Wa syarrun nafsi wa syarrul amal, iwan sin kangian singin hawa baranmu. Narana kangian singin hawa baranmu, iwan kangian sin hinangmu. Magpatilim kau hayan. Min syarri ma khalaq, ay min syarri kulli makhluqin fihi syarr. Narana rin yang kataan piapan jadi sin Allah Ta'ala aun kangian yang nagdara makamumula. Dalam kumnya kataan bukun maksud dia ini, walaysa al-muradu al-isti'ada min kulli ma khalaqa Allah, fa innal jannata wa ma fiha laysa fiha syarrun, wa kadzalika al-malaikatu wal anbiya fa innahum khairun mahd. Bukunin kata namin pag-isti'ada, amin pagpatilibunan ko Allah Ta'ala. Ini bukun na to kata namin ng tabiapan sa amin nagtara sa dasingkang yan aon kamumulahan. Sampai tak ini biar nasin surga. In surga ikaw man jadi magpatilibo ko rin nataman paunun pangayon mo pa Allah Ta'ala sabab in surga in hangan sadya iman nun halom sin wirun kanian wirun kalayawan kasanyangan sadya kasadapan halomannya. Kamu yan demikian in mga malaikat wairun lamutihay ini pagpatisa in mga malaikat wairun nagtarakang yan marayaw sa tindira nila iman isipat nila la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Maghinang sadya sila sinununo dia kasi ng Allah Ta'ala, di sila magmamaksya, di sila sumusulang pa Allah Ta'ala. Uno-uno inihina indiakan kanila amurayat to, di na magpaliw sa imano siya. Hinangan na jangkan, hinangan na syara. Ayaw ko lumiyo rin ho doon sa tiyakaw sa limiyura. Limiyo peninga. Amo yan. Walang biya, iwan simang kanabihan, wiru, katasin kanabihan, sawasa, ingkarayaw niya nila. Amo yan, mga kakasiha alam Islam. Yato ing kangian panagnan, atin na syarrul am. Amin. Nalangkum ning katan law tamiin nakdarasin kang wasyarru tsani in hikarwana bagian ya na sinasabi ta ayat min syarri ghasiqin idza waqab min syarri ghasiqin idza waqab wa hada khas pada am ini khas ya katan turen kuas na longtas namin amin ha na generalize in pagtawon al-ghasiq impactahun al-ghasiq al-laylu idha aqbala wa dakhala fi kulli shay wal rizqu al-dhulmah wal uqub ad-dukhul. Dihin al-ghasiq amunain indum amuna indum ding haman amin malawa na insinak sinsuwa sumud na long tawihan sila min hama ako malawa na tumigid lum na inula amun impactahun al-layl hambuk na tunay hama hakatan ununa wal iman hamuk pa rin ang lakas amuna ibon makatigit luman katigit luman mayroon sa haya kakitaan atinalo ang mga apila sumud na indum niya yan ang matinding mga magpatiligon na kabagpuy pa Allah subhanahu wa ta'ala. Unin sawab niya may tayan unin sawab niya والسبب الذي لأجله أمر الله بالاستعاذة من شر الليل muna sabab dia kau sin Allah Ta'ala dia kita sin Allah Ta'ala imam patilibun kau ding hatangian sin dirasin dunia buku ni mana main dunia un mangisa amuin hawak tu yan bang biak dini namuin وهو أن الليل محل سلطان أرواح الشريرة وفيه تنشر الشياطين والشياطين إنما سلطانهم في الظلمات والمواضع المظلمة ولهذا كانت القلوب المظلمة
hiya mahallus syayatin wa buyutuhum. Kita ni mga kiyaulungan sinallahu ta'ala muna-muna sabab sin dia kita sinallahu ta'ala patilibon amin harum na apabila tumagnatang na induman amon indumya sa wamita doon ing kusok si mga tao nagdarasin niya walihan mangingin yaon yung mga kriminal yung mga suwarol yung mga suwarol yung mga mangingi tao hariin magbuwa yung mga mamumuno yung mga kataan, yung mga akyat bahay. Aun de sa long tado sa in long ta in ka maumuhan. Inamo in long ta kayak sa hanaw harum. Damikian dun na bumain mga mangungkot kataan. Di mo kakitaan. Di mo kakitaan. Damikian ni hayni amo na ini yung pagsasaplak si mga mag-spread yung mga kasaytan-saytanan doon. Iwan doon yung kusog nila, yung powerful nila din doon haon. Hakatigid luman. Bang sila ha mga misang pukulong ta doon basta tigid lumin hula yan. Aso pa manakat tukaw pa mga kuweba yaw, siyempre way yung ilaw. Way uno, tigid lum. Natantuhan na sadya, ini yan, inamin big enemy mo. Hindi mo kakitaan. Makusog sila rin doon hayan. So, magnid kau sindiya di ni katum. Magnid kau bang issue inamuin marang magdapi. Naamunin Allah subhanahu wa ta'ala patiliw ko ding hayat. Dahil nga sabab yan, banging kaunan yung pangatayan si manusia tigid lumbito-bito meta si tumigid lumbito-bito sabab imanu sa bangli na tumay masing kalam sin Allah Ta'ala iwa sin sunnat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di na mga kadha mga kaburuhan mulya sinyaw magsarang sukul na sila o mga kaburuhan yaon di magbatilaw magpatumtum kanila yang kita sila yaon hakalawman sa iyat tulamasin mga kaburuhan amin sumahawi kato hamuk yang pagsukulan si kita niyo hamuk na tulasa sin sila kato taniyo di sila magpasad bang auki kita takalawman mangitanam nila di sila makapasampay mana niya bukun sadya bukun nafs amin long ta gaini long ta nang nafsi bukun yung mga kaburahan bukun sa jimja tali nila karayawan sadya kasanyangan sadya singkin hawawaran nila sa kasanyangan singkatan hangkan misan paon mapuhikam mula nila na atat kala syara sinallahu ta'ala wairun tut pagluaro so nila rahim misan pabiyadin ng sakit misan pakauhaunaan na sinamuin nakura mo apabila syara sinallahu ta'ala so yung rahipa ipasampay sambil bangkyog daling baran mo tatkala syara sinallahu so yung rahimat kyugdan nakaw nasoy murata da kalamay nang itubulan sa hikapap tawbat mo bukon ni mana na mo hihinang kuseni mo ni pasampay na nakmula nakaw amo yan so mangin manusya na may nang ito sabab tumuwas in pangatayan si manusya tumigid lum na amoy di na tumay masin kasabunalan gaman mang gura-gura pa mga kaburuhan mangjural pa hinang singkaybanan magpasakaw wala sila labi mingat hapang agama sami sanin alip mingat nadeng asawang hiya mahallo shayatin mahinang yat tuluwal sim paghulaan si mga kasaytan-saytanan yung pangatayan niya dine maluhay siya surun pagbayan si saytan yung pangatayan niya tumigid lum na nama mo na to sambil di na mamaya aminong tatumayma napuno yan mai sumaway pangatayan mo pagbalik kau pasara sa Tuhan panumtum kau pataurain pagdikir pa Allah subhanahu wa ta'ala amo yan mga kakasiha alam Islam nasaputi sinallahu ta'ala harwa ini kalima amin kalimatain amin al-layl wal nahar iwasin wal nur wal zulma at inadum iwasin adlaw iwasin nur iwasin sahaya iwasin tigidlong
Dia sin Allah Ta'ala yang sebab dia akan kita nusin Allah Ta'ala yang dia akan ipunnya an yasta'idu bi rabbin nur yuqahiru alladhi yuqahiru dhulmata wa yuziluha wa huwa subhanahu yud'a bi asma'ihil husna wa yus'alu li kulli matlub bismihi nasibuhu. Dihin mga kalas sa alam Islam pagkamit nasabot sin Allah Ta'ala lumi masin adlaw in long tain kasawahan man sin katingin luman so bukun sadya halong ta tiap-tiap do atau katingin luman India kita magpatilibon sambil pa amin long ta ay mana hakatiyawan sin amin waktu sin kita suwela kita masing-masing magpatilibon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala ng mga kangian amin Tuhan amin nagpapanjari sin nur amin nagtihil kato sahaya iwan amin mami siyara in makaraok sinun sin katigin luman niya amin katembawan niya inamin katigin luman iwan siyara in makapai amo yan nadi nga sabab yan di akan kita sin Allah Ta'ala yan mga yan asma wa sifat yan asma Allah asmaul husna na ayaw kita niyo masuk mangindua akan niya. Unuunin pangayon mo na amo yan pisab yung mga tawag mo siya kawayan bako mga yuritsiki tawag ka sa yarza. Unuunin na yan yung mga amo yan. Wasyar salis inhikatunya amuin lautat kangian amuin hikatu bahagian amuin halong sin suratul falak شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد وهذا الشر هو الشر السحر. Jadi ini ingkangian ini amusyana ingkangian sin sihir kangian sin sihir fa inna an-nafasat hunna as-sawahir allati yaqidna al-khuyut. Dia ini siya put nafasat bukun siya mudzakkar sa muannas siya litas niya tasnis hamuk pakaiwanan mana nafsir biya na sinasabot ta panaglaan inna nafasat amuna in mga sahirat amin mga anak sin amuin puntukan sinamin hamuk Yahudi ito magsisihir amo yan napakubos unahan nila ito yakod namin butuk-butukan nila amang mga ini butuk pun niyo dahil nga magsulo na doon naka mga tanod pagpus mga bakut-bakuton biyan yung mga hinang sihir bakutan nila yung katang okay banan mga buhok hinipaglamod nila pagpus ang panilayat wayan fusna ang panila huyuk-huyupan intiap-tiap pa nito huyuk-huyupan nila hatiap-tiap pa min upat yato bakutan nila yato kami pagmiyukan ko rin ha? Miyawin na sa na ano yan tiap-tiap yato huyupan so biasa namin nasabot tato ang putag isa upat ha? Rukda ang putag yung pepsi para sa every amin rukda yato amin buku-buku na yung huyup-huyupan nila. Kung siya akaran namin huyup yun naman. Biyan. Siya akaran nila sinamain amain long ta tuwig-tuwig buhulo sinamain nila na yung huyup-huyupan. Biyan ito namin hinang nila sababin niya to hamuk ya to amain malabuin namin kwan niya. And effect ni namin sin ipaghinang nila sin katahinang seheryat. Amo yan mga kiawlong asin Allah Ta'ala amin hinang biyatin hinang si mga tao magsisihir na magpatilibon kau dayang hayani sabab ini hinang amo hinang di kabayan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hinang nila bang awang kabayan nila na bayat to inamin hinang jinisan awang klase sin sihir awang waktu in sihir amo ilong ta lumamma sa timbaran mo amo imang hina imbaran mo pabubos awang magpisa mangday hikapatay hamano siya mangday hikapatay hamano siya hikajuljan hamano siya sin mga inilabay din hakahandak sin mahasud si Allah Subhanahu wa Ta'ala na magpuna kita may pertulungan din ng Allah Subhanahu wa Ta'ala in sahir
In siya yan nag-iistiada siya pa mga kasyaitan-syaitanan. In sahir na amuin nangangayo siya tawang pa mga jin. Pauusin namin in syaitan pa mga jin syaitan ito isab na tumawang biya din hikatuo. Amun hikakugdan si manusia. Jenis-jenisan aw ding hamakaywa na makusal sila ini. Long taon yang kaya na mga kasugulan atau kabudyangan. Hari na rin kanila sa pamaong kabayaan nila. Miyato na sa biyahan pagubos di kabayaan. Sa masipayat din namin long time baya niya biyahan long tawero na rin di. Ha? Na naabot sa wabsin kahina kalam masin pag-iman niya di niya tumatik. Pagubos ang kaya ngatan niya along niya hikuan niya tutan niya long niya magsisihir. So yun niya magtuwag pasihilan ko supaya mayak ka ako. Ha, inya to haram. Demikian itu ay biya to resang. At tawakan sa pa maunding ha mga manusia, ini mataw to nang happen. So pa man nakalawak na part niya biya mga kanunungan niya. Nasambil po siya to pa masi atasan niya lumawag siya diya din kapagbutas. Ha, mataw mang happen niya mataw biya din kapagbutas pus pagbutas siya to nalo niya okay na. Ha, wala udah bila kan magpatilimong kita niyo. Asyarru thalis. Ikatu bahagian laing ha mga kangian amuin patut amuin pagpatilimunan sing kita niyo. Amunain mga min syarrin naffasati fil 'uqad. Ini ni maksud dia ini artinya magpatilimong kita laing ha kangian sin sihir. Ini ni in hukuman niya sibuk dain nanihir iban sin sihila amilong ta nanihir iban sin nakpasihir sibuk da in hukuman niya inya tu haram di da tu manjari. Ini sebab ini kaiwanan usalun nila tu ini nilaway ding hasyaitan aw ding hamang kaiwanan dia din sa lumawag ikapagpulak kanat sin nakakasilasa labi luwa na namin duwa magtiyaon na akan naayaw to sila sa marahog ayaw makus-us amin tiyo parkala amo na ikapagpulak ka natin sila alaon na ay kasalasayan iban hatun na marayaw adakala inya to deng ha mga sawab sin longta sin sihir atau sawab sin kon sin mga kasyaitan-syaitanan in sihir mga kiyaw mga sin Allah Ta'ala ini ni matan tu siya ini artinya magjatuh matan insya ini artinya magtuo sa laway ding ha kahandak sin Allah Ta'ala laway ding ha pagbaya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala aw waktu datungan kau sakit manjariyat tu amalon niya sihir niya tu amuin pakudanon niya biya din sa masakit intaw yaw aw waktu isa biya din hika uus katan atau akan ikalawa niya na ikalan niya pananadiha hadun niya malingkanin niya tulaw ay ding ha pagbaya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan nasuway na to ingaton mga kiyawlo nga sin Allah ta ayaw na to daanon in bisan siya sura siwi sa kita niyo na malago ingkarahan sa taamu impiyang kuwat sin Jibril alaihi salam atungod sin sihir hambok na to in ha walain amuin tao on waktu mga kiyolong sin Allah Ta'ala in aung piyagpindaan sin namuin sahir iban sin hasib aung piyagpindaan in hasib pagtaon at inamuin jangki atau ingkit mo ada po ni sahir ini daing tuod ha syaitan piangawaan amuin piangawaan mo tawang amuin tau sahir yaon nangangambus siya kimakawa siya mo ilong tapain ilong tatawang daing habang sa jin daing ha mga kasyaitan-syaitanan ada po ni nain imasin wa hasid di hayni pagpatiwan din sabin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hawak tu wala pa di matungkan niya in surah ini yamin suratul falaq ibasin suratul nas daran siya magpatilimon ding ha mga amin ain
Ipagta ko namin ay natin bang pagkatamunain pasok mata. Amunain pasok mata, amuin laway ding hapangatul. Amuin bang kaumatul patay mangud mo biya maajib kau doon nagkahaluparagos atawa ka maajib ko sintaw sin ata niya, maajib ko sintaw sin uno-uno na mo in biya ka iingin-ingin ang ka iibugan. Nasuway kita magpatili mo ng hayat to imanim biya katuwag kita makita na insuway kita mangindua bang magpapabarakat sin Allah Ta'ala kaniya. Demikian namin inlong ta imbiya ka to suway resab kita daran amuin nangingindua iman himihinang amuin mahinang sabab hika agpang nato hindi kita ni utapuan si mga biyain. Labi luman bang kosong manaw sabang ko yung manaw na intaw si mata si mano siya. Habi ayaon sa putong taman yun mataod biyaon pusmat kumaris yung kapataan nila. Labi luman ni mga kaanakan yung mga bata-bata aun waktu misalnya tu pahalom sintan itu napipus katang teng hapanag na sambil pa nakan saun waktu pati halom sakit na jembata kunin sabab eta kala teng hasabab sinain umatuding kay banan umibog di misam bukun niya sibo inamuin akal ilong tain imano siya aunin imibog di na misam mangindua di na misan long tabihan ini manuntung Allah Subhanahu wa Ta'ala labi luwin mga silawayro pari jikian anak na ini ni advice namo muna patungtong paginhawa marasin kami illa bimarayaw ayaw na amuin pusmat kumarisin kapwa na si mga kaanakan ini amuyan mga kaulungan sin Allah Ta'ala ada po nin aini masin hasid aun waktu mag-akad sila yun ain al-ain wal hasid I mean namin tao at inilaway din ang pasok mata iwan sin hasid ang tao hasid ini akan na patilong kita rihen yang ini kaupat wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad ini hambung ihi kaupat sabihan naka pun ayari min syarri hasidin idza hasad ini antun nanunjuk kiling ha Quran ibanding ha sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amoy mismo to damin hasid yaon nasuwi ko to damin long ta magpatilibon kanila ini singkangi andaranya sabab ini ni magjaturay sab hatao amuin ini hiasad mo ihan ini sibu daha pamaranan niya sibu daha halta niya nasibu dahaw uno na lang tabi manikmat sin Allah Ta'ala doon kaniya kana wa min syarri hasidin idza hasad ini niling ha mga long takangian insuwaita patut amuin long ta ini pangamdusan amuin long tahati yun marayaw ini dasab inin hasid aun waktu in hasid sumasaan na ding habang sajin iba ding ha bangsa manusia ampa in hasad ini amuna ini impanagnaan maksiat amu in jimatukan aku atnatu Adam alaihissalam imasin iblis hangkan na in salabu-labu amu in nagdarasin kajangkihan amu inggit hamanusia way nalimyo din kan iblis way nalimyo din mga kasaytan-saytan hangkanin sila yan bang makita ha mga karayawan hamanus ya pialabi sin Allah Ta'ala jangkihon nila tudyan igilon nila tudyan hangkan ayaw kita ni magpasad mga kaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ini naglamot na rin dihani amin umatod amin ain lang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o kamakala al-ainu ainan inamin tain pasok mata ini dua na bahagi ainul insi wa ainul jin amoy makawa may pasok mata yan daing ha bangsa jin iwan daing ha bangsa manusia magandaan pa namin daing ha bangsa manusia sa inlawi yamin kapirikluhan namin daing ha bangsa jin sa di mo kakitaan ini mga kaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala pagkabi mga longta in waktu sin kita no na uno na sadya inamin tao in kaos-kaosan sin kami amuin hikapa sampai kanin sa in hasad pagdaron ini na bahagi siya nagto
Al-hasad wal hasadu salasa maratib. Tu lambang inamin hasad. Ada kala lo namin tak tu sintuar. Hatun na tu. Muna amunain tamanna zawalun ni'mah. Mangangan kau amuin maigin nikmat doon hatay manghudmo. Uno na nikmat karayaw doon kaniya. Tiapak daya siap ya tau dinununya kataan atau akan uno na yung hamang nikmat sin Allah Ta'ala dihil kalabyan kanya. So inamin tau nagdarasin inggit bang biadi ni kadaon sintay manghud niya. At ang sa pamay tayo manghud na yato nakakataasan lumawag siya biadi ni kadaon ikadus-dus sintay manghud. Siya sabi mawaya matto tumaas. Ay ini hiyaram sin Allah Subhanahu wa ta'ala. In hikarwan ya tamanna istishabu adam an-ni'mah fa huwa yakrahu an yuhdasa Allah li 'abdi an-ni'mah. In hikarwan ya bahagian at lambang sinamin hasad amunain di siya mawaya jumatuin nikmat kalabyan sin Allah ta'ala patay manghud niya. Uno na nikmat dumatong in nakaw na to on nikmat di marabos ini ni wayrum pa nikmat hatay so pamanyon hakahal niya launta kulang kabus miskin siyabihan so in kabayan niya to di mabay magkarayahan pos panginduhan niya mamaraw pa sa kambiyan na jinhal suknaan pa atau bang so pama inyaon launta tulabul ilm so pama wala pimakat in kabayan niya doon nasa jadi siya amin umangkat yung pataas. Naliangan ni mga yato amuin ini mahukaw sa pusbang karatungan long tabihan nikmat nadin dito nabi asin amuin ini malakain halong sindaghal niya yato amuin inggit niya atasan lumag na siya dukain nya amu yato inamuin hikarwa bahagya long tabihan ni kawayaan niya doon nasa jinhasin tayo manghud niya at inadi na umangkat ini katunya ini katuna pagtaon ini ni jari sinsara wayroon nung tabi mga kangyan ni amunain amun ghibta pagtaon amunain ghibta ini bukon amun nung ta in ghibta ini bukon biasa namin kaina ini ni aon nikmat umibuk kau ha nikmat cintay manghud mo sa mabaya kau sa mabaya kanayat to mabaya kau may hinang biasing kanya to niya nikmat sin Allah Ta'ala kanya amo inagangan angan ni so karihilang ko sin Allah Ta'ala sin nikmat biasing dihil kanya sa wayron angan mo yato amo malawa in nikmat isabdon kanya sa kaman ini kau ami magsusumpay sabi ami nikmat ibang atin niya maaw ni pag-apas-apas pa hinang karayawan panghatungon hinang karayawan wayron sa niya mag-apas-apas kita lamin lumakan na hatungod parkala pag dunya akan nadi akan kita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzuru ila man asfala minkum unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum wa huwa ajdaru an la tazdaru nikmatallah kita ini ni biay takato sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bang tungod parkala pag dunya ayaw ka umapas bagtoy pakataasan ayaw mo lang tabi so umatod ka patawa mo in nakataas din kayo mo so pa doon ha position uno na ini parkala pag doon ayaw sa unibeta sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzuru ila man asfala minkum sa kita in hababaan din kayo mo hal bang so pa ini ikaw amon indihil kayo sin Allah Ta'ala miskin ay nakaumatod patawrayahan ada kala umimog pa kaw makahinang pakaw sinhiyaram sin Allah Ta'ala sambil namuin hinang mungkar hinang di kabaya sin Allah Ta'ala sambil hinang na usaha na haram atasan mo na hinamon bang mabiyak ko kanya yaw nisab atau kaliyuhan mo siya pila na biyahon hasabab sin kaingin-ingin na sin dunya nakapas sin dunya mag-ibog-ibog sin dunya nasambil namuin hinang usaha hina amin makahihilo usaha may makalalak sin pikiran sin kabataan na atasan na longta dumarang sa atura sabang tungod isapad longta pag-akhirat sa atura isabin nakatas tayong kayo so pam hatungod pagpagtuntut ilmo kitain nakatas kayo isab
Labing luwa na yung mga kaburahan ng ulama sin kita niyo, aturon na to sila doon, asupaya may encourage sin kita, tumuyo kita sa manuntut ilmu pabiyak kanila, kalu-kalu sa may nang kita biyak kanila, makaurol halimpa nila. Amo yan. Sa may bangkaw, limilin sa pamaini ko nang nangadji po, kita mo, lisuan din kayo mo, di mag-study, sambili ko mararara. Lisuan din sabkaw. Sabangin niyaton mintaw matuyo, mag-study, matuyo magbasa, sambil ikaw may nang Allah ko, may encourage kau kanya. Amo yan, bang parkala pag akhirat na amin nakatasi sa katoy kita unta, abang manamain lonta wayruun din dito amin tiyakan mo inggit mo injang kimubihan, amin yamin ribta pagtaon, amo na lamod din wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. At ini lumba pa hinang karayawan wayrun sa niya yato so paminya masyaallah at niya malingkat din suara niya malingkat long tibasahan niya na wayrun nga niya to may magangan-angan ko biya kanya yaon ini at inamay nang ito sa magtuyo ko di ito hika di ibukon na tulamod haliangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yato in mani ito yung tabihan in suratul falaq ini nara ini upat nara ni pagpatili mo na sin kita ni muna min syarr amin kangian amin ilong ta amin katan sin kangian amin syahrul am naram pulang kangian di dunya labi lumana wa akhirat in hikarwannya amin min syarri ghasiqin idza waqab. Apabila sumud na indum na pagpatilimon na kau tundun hayan mamasa-masa na kau min syarri ghasiqin idza waqab min syarrin naffasati fil 'uqad at yang patilim kuning mga hinang kasihilan wa min syarrin naffasati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Magpatilimon ko mga tawbi ini nagdarasin inggit nagdarasin jangkin ampabiyaon ini inggit ini injang hasad ini sifat sin iblis. Sifat sin iblis, hinang sin iblis ang kanimanusia, bangsa magtakabbur, iaagaran niya pa sin ialong ta sinami injang kipatay mangun niya, tanto na sadya nakapagsifat na siya sin sifat sin iblis, amilya na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Najari niya, mari kita pamain sumunod long tabihan, ini amuin suratul An-Nas. Surah An-Nas. In surah Nas dia ada sabsin in sababun nuzul dia ada sin suratul falaq simunud da siya suratul falaq naran ya ray sabem pak amin longta inamin turo kunyato nang amin musta'adan bihi wa musta'adan minhu iban sin musta'id amunain munamunain humarap pa Allah subhanahu wa ta'ala ipagpatilibunan mo iwan ikaroan niya mo magpatilimon kuning haon. Jadi ini siya buta suratul Nas amin qul a'udzu bi rabbin nas qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Muna-muna nangayo ko pa Allah subhanahu wa ta'ala makapatilimun rabbun nas at inamuin Tuhan tag-amulahi hakatan manusia na amin pawus malikin nas malik amin sultan singkatan kasultan-sultan na di hawabusin kumiini at yamunin Allah subhanahu wa ta'ala ilahin nas nagpatilwan na po himarap ko Allah ta'ala patuhan si manusia tuin nasabot dihay ni hasipat sin Allah subhanahu wa ta'ala so dihay ni mga kiulungan sin Allah ta'ala in kaya na nasabot ta suratul falaq upat ingkang yan nasabot nakaupat bialikan bang kamasuhon pila nasabutin insyar pagtawagon amin sabot kang yan in sumunod dihan nasin in kalimatu syar nakaminsanda nasabot nakaminsanda nasabot qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadi ini in kita nakalando inamin longta kuan pa Allah subhanahu wa ta'ala siya puti ini in kuan ngasin Allah subhanahu wa ta'ala katumu yang ayuan turung tawang yang ayuan mo yang patilimunan muna rabbun nas amuin
namin tag-amulahi hakatan manusia iwan sinamuin malikin nas ilahin nas iwan sarta amin Tuhan si manusia nasabut dihay ni pagkarububiyah sin Allah subhanahu wa ta'ala tauhid ar-rububiyah iwan sinamuin lungta asma wa sifat iwan sin tauhid al-uluhiyah dihay ha surah ini narakum narihin ni in anwa'it tauhid توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية hangkani mga sila kaywanan nag-ingkar sila sabi siyapot nilabas sa atin bid'a impaktaksim sinamuin anwa tauhid amuin to nadi sadya mapasa mo yung undin dunhaon kawakan mo in panawhid tauhid ar-rububiyyah tauhid al-uluhiyyah iwan tauhid asma' wa sifat nadihay ni tawawon mo sumabot ko mga yukaw to pa Allah subhanahu wa ta'ala makitawang kaniyang patilibon daing hakangian sin syaitan in kaina in piyak patilibunan mo amuin marway daing kain amuin iniluta hasad iwan sinamuin kaibanan kangian amuin matampal adapun ini nakatatapo in piyak patilibunan mo amuna in syaitan amin hakan meita nakatuko si mabut hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala yan abnin mo namin urubiyah nara na rin ni kata natin ya isya ini nanganyuko nangamdos patuhan rabbul alamin amin wayroon makarihil kayo kamudaratan wayroon kayo makarihil long takasan niya nga wayroon makatawang tukot din Allah subhanahu wa ta'ala dahil ha pagbaya-baya niya katan iwan makahidyatul kayo mo iwan makaiksi na mo in kamudaratan amuin niya na namsin ikaw di amo yan imakna di hayni ar-rububiyah sarta iwan rahmat salain amin longta inluwag sin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala paipon niya amuin dumirihil sadya sin uno-uno katan amuin hikalappas sin ipon niya daing hapang waswas sin syaitan daing waswas sin syaitan di iwan mga karugkaan amuin di magpagka nila namunain Allah subhanahu wa ta'ala kanna ini matu kita kaniya hapagka sampurna pagka lungta sultan singkatan amunin Allah subhanahu wa ta'ala uulian haang laan sin pakarajaan sa tamin Tuhan singkatan maka tarihay ini in nakalandu in nagdara amin pinaka ini nagdara sing kangian amin makusog indira niya kangian amuna in suratul nas amuna in suratul nas misampai suratul falaq nasabut siya nakaupat in kangian atatkala in suratul nas hamuk dan nasabut in kangian amuna min syarril waswasil khannas at tinadihay ni magmana siya lakalandu in kangian narihin indara amin kamudaratan niya kan namita sawab nakatusiyang simabut ka pa Allah subhanahu wa ta'ala at initanda sing kusog sinamuin amuin in atumurihay ni akan na mabaya ko sama muin mas lawi makusog din kanya in kita malamma kita din sabab yung mga hajat kita amuin partulungan sin Allah ta'ala biya din hikaraw tahay biya din amuin di kita isab amuin majurjana niya dihain amuin di kita amuin mawaswas niya amuyan waswas yung syaitan fasar niya ini narwalong tayong kangian mag-istiada ka po Allah subhanahu wa ta'ala ini ayaw kalupahan ini muna inamin sawab sin hinang sin manusya asawab sin namuin longta makahinang sa sindusa hasawab sin namuin waswas sin syaitan makahinang sa sin maksiat hasawab sin waswas sin syaitan doon halong sin daghal sin siya halom sin bingi jantung sin siya ang kandin di hari amuin waswas al-khannas waswas al-khannas in panagna niya amuin longta waswas ya tukangian nawayro ko sabsin pukul bang bukunda na hinang mo amun na hinang mo yung kangian niya o dito hato hati niya nakwas ka rin hayat to ada bang kau narasin waswas yung syaitan ang pamunahinang na dito hato na
ninagdusa na kau. Nihay ni mangkyaw lunga sin Allah subhanahu wa ta'ala al-khannas ding hasipat sin syaitan. Al-khannas min ani sinfan al-mawsuf mahdhuf amuna in syaitan. Sifat sin syaitan inamin dua in waswas iba sin khannas. In syaitan waswas pagtaon amuna in igong haras sin syaitan. Igong haras sin syaitan amuin upit-upitan na imano siya papahinangon sinamuin hinang hikamul ka sin Allah Ta'ala. Na-experience na sin kita nyo katan. Wairunin namin di maka-experience waktu bigla na sadya on humigong hakas kato. Papahinangon ko sinamuin hinang yaong kingatan mo inyong mangisa. Igong hakasan ko pahinangon ko hayon. Lawin uwa na bang ikaw nag-isa-isa kau ang kanalyangan iniayaw rato ang minong tamang isa-isa amin dun hayan maukabin lawang nila sumasat ka. Makusugin sila yan sumasat bangin kita amoy nag-iisa-isa na sadya. Amang ko rin, so pa kaysa napataura na to, impagdikir mo, impagsabot mo, impagtumtum mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun, in khannas, inihinang siya ini, hangkan na siya nga khannas, magbalik, amin, magbalik. Diyan inamin sifat sa khannas. Kuno siya magbalik, bang di na kau makasabot singkalam sin Allah Ta'ala. Bang di na kau misan makapanumtum pa Allah Ta'ala. Bang pagtumtum pagdikir mo yan to, maakoy na isab siya. Pagpuas siya tumaw na isab siya, inilong ta magbalik, humigong hakas na isab kayo. Inamuin, in syaitan dihayni, apabila maligap na inipon sin Allah Ta'ala, maligap na siya, dahil nga panumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala na huminang natulumag natuldan in syaitan amuin huming hakas mo pa daghal mo. So amuin pa pasinupin palomsin amuin jantong simano siya. Dito hatong panagnaan mga kiyawlong asin Allah ta'ala inamuin asal puunan sindusa dahil hasabab sinamuin amuin waswas yato. Pagubos di hadang mo amo na indumag maripalomsin paragon niya maripalomsin amo ilong ta palomsin pangatayan amo nato in magpa amoy magpa-implement sinamuin magpa-implement sa siya mo sin Allah Ta'ala bukon inilong ta min syarril waswas khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas bukon qalbin siya buten dito sa sudur ay min masaha mo inluwag amuin luwag amuin dang haliyawon kung bubutangan sinamuin sin pangatayan sin kita doon tumunahin waswas niya ang papasinukon padaghaan ni palom long ta ini pangatayan si mano siya dito na hato tumagna na hinang niya nabang siya maraot namon aktoy namin hikahinang na sinamin amuin hipapahinang sin syaitan kaniya min long ta hikawak niya pardusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala amuyan bang maligap ni mano siya na inikuha ni syaitan doon kanya pagmanjaan siya. Inahi katada tungo sin khannas lahu khartum ka khartumi al-qalb fi sadr al-insan fa idha dhakara al-'abdu rabbahu khannasa. Siya buti ini katada in khannas law niya aw sa law na khartum. Yung khartum ini atin sungat biya long nasin sungat amo ilong ta kal siyabot biya sin sungat amin iru yaon doon long niya ha dagha si mano siya doon ha daghan amin long ta dagha si mano siya apabila siya makasabot inipon sin Allah Ta'ala yan makasabot siya makatungtum siya patuhan niya Rabbul Alamin khannasa baktoy siya muno sumihak siya baktoy malawa na isa pag-ubos sa today yato maligap angkan na kita so yung sarapat 24 hours in pagtumtumta pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab hang kajam sadya maligap na kaw manumtum pa Allah ta'ala yaon na bagtoy magmanja in syaitan palom sinamu indaghasin kita palom simpangatayan sin kita ang pamilong tapasinupon niya amuin long time poison sinamiin diarana yaon na diyan khannas ini ya long niya sin hantang amain ya sin karasil long hi on panamita rasuhu karasil hayya inunya long niya biya long na sin hu has
belon nasin hu hasyaun wa huwa wadi'un ra'sahu ala thamratil qalb biyaminihi. Dito ni himutang hakuan sinamuin pangatayan si manusia. Kita ni amuin yamin amuin diha tampal long tapatu sinamuin pangatayan sin kita niyo pampayat to dito niya amuin igong harasan niya. Dan dito halong sinamuin فإذا ذكر الله خنس وإذا لم يذكر عادة وضع رأسه يوسوس إليه. Nabang makatumtum kita, makatumtum ni pun sinallahu ta'ala sumihag-sihag sa di niya ito hibutang. Sabang malikap nito, hibutang niya niya matto. Amuin maripamuin dang amuin nung ta pangatayan sing kita ni Rihaini na ampan niya dun hayan bang malikap ni manusia amuin magbayak-bayak na siya sinamuin hinangun sinsiya. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Sifat hikatu sin iblis sin syaitan. Amunain yuwaswisu fi sudurin nas. Dihay ni nasabot amin waswas niya muna apa ini amin panagnaan ato kan hikarwa lugal sinsiya min sabot di hasudurin nas. Diha sudurin nas hinang sinallahu subhanahu wa ta'ala ininilong ta pagbaya yung mga kasyaitan-syaitan inilaway ding haputrat iradat sin Allah subhanahu wa ta'ala dilan yakaw sin mga kasyaitan-syaitanan in syaitan manjari sila sumud pahariin diin na long ta lalabayan dun hamano siya manjari sila sumud halong minong ta haon long ta gonggang atau kasambil o nasabot bang kita ini manghimanon niyon na bang mukakausampu ku atul atau kami kanan lapatun mo siya ayaw mo to ukawon sa ibang kumangyaman niyo ukawon man na ayat kung nasumod na inuno in syaitan na kan sa waktu karoon na kita sa ibang hamuin hapagpangatsyan na halong karoon na sadya kita inuwat niyan baktoy pag-us-us kaw mag-ail demikian sambil atin niya gaus nila sumud matupalong pangatayan si manusia ini ni ding hakawasasin Allah subhanahu wa ta'ala long tadihinan sila abet demikian matawpen hadis na mayta in sila yan long tadi mararan niya magad hadugo si manusia hangkan ading ha mga betasin inilong tasin sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biya din long niya pasigpitan niyo in lalawayan sin syaitan biya din ipagkuan sin pagpuasa hangkan halaw sin pagpuasa biya kumulang kumuin inamuin nung sin panasat kayo mo sabab malam may syaitan malam may lalawayan niya yato especially mga katawtay mga huran amuin suwere sa pupuun na to amuin pagpataod amuin tawid na kumanyaw natin niya anyway roon na duway ding babaunan na dyan tiyatali sakit na kula yan sa on waktu wang yugat na yan lisuan na ko misang mag-ibadat lisuan na misang ko misang amuin dumikir-dikir lisuan na misang ko mga waktu karoon na kaw nayat to na ditahakan na para yaon nasing kita ni mga kiulong sin Allah Ta'ala kamarin ni namin kuhan sa buton ta mataod mga amuin inamuin khutta sin syaitan paipon sin Allah Ta'ala asalin yan jima jan dito siya biya din sa hikasasat sin namilong ta sin syaitan paipon sin Allah Ta'ala min malong niya di siya mabay siya sa din halong pinaka jahannam sa abi-abihon niya in mga ipon sin Allah Ta'ala amurin di niya maabi-abi in mga mukhlis illa ibadika minhumul al-mukhlisin amin tao yaw ni kamukhlis yaw ni pamugbog hasara sin Allah Ta'ala amo yan hindi niya marara na sumabot kita man ito amin nung ta mga kangian hipasinop niya pamano sa muna al-kufru wa shirk wa mu'adatullahi wa rasulahu muna dakon kau papagpupulun iman papagsyirikun papagsakatun kau sin Allah Ta'ala pahinangun kau sinamuin hikamungul kasin mahasud si Allah Ta'ala mitik na kawayan iwan sulang hapamando sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yan muna na bang yan na hinang amilong tanag saksis siya na siya maghali-hali siya yung halomsin pangatayan sa bang mo yan kung naraw
Amin makusog impa amin nung taparsupatan mo patuhan makusog impanuhid mo di niya kau maawi-awi di niya kau marah di niya kau papagpupulon lumatun na siyap-siyapa amin hikarwal amin sumasat na siyap-siyapa sumunod amunain al-bid'ah amuin papaghinangon kau di na kau masasat hapag ibadat hapag uno sa satun ko roon pahinangon ko hinang simbida hinat simbida maalong kato tanmin hinang amo ilong ta siyandik na paara masiwirong punan uno na hinang ibadat sa wairoon na lonta puna ding hasarasin mahasud si Allah ibasin rasulnya amo yan pagtawag bid'ah at bid'ah haaturan at bid'ah hasara napahinangon ko hayat to amin pangari-ngarihan niya nung ninang mo yan marayaw nag-ibadat matuyo ko bihan sabang mahugot di panindog mo hapamugmug mahas alinong taha asarasin Allah ta'ala maning asunna di niya kumara na manglamahan na isap siya lumatun na isap siya pakain pasumuno amunain sumunod niya munain nung ta'al kabair dahil mga dosa dakulak na inbidai ni amuna iniin mas kawayaan kasusuban sin iblis sin hinang bidadun hamanus ya dahil sinami hinang dosa sabahin hinang kabidahan na nung si kewa tinawirun tawbat niya may tawirun tawbat na sabab impangako na sin hinang niya amo ay pangako ada po nintawa mo nakahinang dosa na kinang sa dosa rakula iya ako na inyaw hinang dosa naon waktu maluwag pa yung chance na makapagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala nahilaton na isang kumat pa mga dosa rakula di na kung mauyo pa hinang bida sa mga hinang amuin nung taring hinang mga dosa labi luwan ninyo nung tao panghat ni marayaw lumawag to diyan dan amuin makahinang dosa makahinang siya muin dosa rakula pa mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala tabang na sabdi siya marahayaw kusok sin pamugbog niya kusok sin naming gawot amin hapag ibadat niya lumatun na isab siya pa may mga sakay dosa siwi-siwi pa mga dosa siwi-siwi amuin long ta waswasan ko rin doon mga uno na dosa siwi-siwi sa impapita sin dosa rakula iban sin dosa siwi-siwi in dosa rakula aun asa tiyatra rama aun waktu di pahadun niya long ta siksa sambil adlaw akhirat aun wa'id niya pagtawon yan in dosa dakula iba demikian in sagair amin wairun siya nasadi sa along ta hinang niya di hado sa wairun wa'id niya hapina along ta ha ini hadlaw kiyama na doon hayang pasinupon ko ron hayang doon na doon nakawairun dasal na indo sa sibi-sibi aun waktu bang muna pahil-pahil mabuno siya misan nung tayong bato sibi-sibi liaton mo yung pabok inot-inot tumaka may nang nasyabot maunit mo na siya uno at may nang nasya dusarakan na ayaw kita main kan kaanon akan na ibeta sin Rasulullah SAW iyakum muhkaratid dunub fa inna misla dalika misla qawman nazalu bi qulatin min al-ard ini demikian nasabot dari hay ni atin na sin hadis atin ayaw mo tudaan na misan siya dosa sibi-sibi baktoy mo haw na baktoy us-usi sabang yan lumugay nun hayan ang tukalupahan mo sambil tumaod na sadya namaunit mo na bawayon ay naon naktubang tumaod na dosa amunit may ng sawab amuin tumigidlum na in pangatan si Mano siya di na maka tayma sinamuin ini kasabunalan sawa na magmanja ng syaitan halong si pangatayan niya sumunod niya bang naisab siya ito ni long tawihan ini maraog din ito ko na lumatun na isab siya pa mga hinang mubah amin mayroon nung ta ini long ta karayawan paruno na sadya ko kalupahan mo na biya mga alam mo ini lumukira may nubawi ron sa ini problema sa iyaw ni hinang yaon na matuin malingap mo bang di nisab ko ulit ko malipa din ito masasat niya matunay sa pamangamuin tungod afdaliya ipawin kay mo niya yariin labi afdal sa kaliyat to namin labi afdal dun hayan na amoyat tong hati ko miyabot na in wakto sin kita niyo kalu murah-murahan papagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangadyan sin kita niyo wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam.